हाय एवरीवन जय जगन्नाथ। तो आज सांग मैंने हूँ ओडिया नववर्ष। तो सांग मैंने मो तरफ आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना। तो आज ता सहित आज हूँ विषित पणा संक्रांति। तो सांग मैंने चलते आज वीडियो देखिए आज मो दिन टी केमती कौन कटू। ये मो घर पूजा सारी सरिकिना मु आसती भारी चौरा पाखे ठेकी पूजा करने। तो ठेकी पूजा सारिकिना मो झील को कही मान शीघ्र शीघ्र रेडी हो जा आम मंदिर को जा। तो सी मत कहला मामा आज बड़ा माँ बहुत बढ़िया सुंदर से ठाकुर पूजा कर मुझे तौक जी मुझे तो तौक जाऊँ तो टे भलसे वीडियो टी बन दे। तो सी भी जाता बारी वीडियो टी बन देता आम माँ छुआ 3 जन जाक बाहरी जाइलु मंदिर। तो देखो सांग मैंने गोटे ब्लॉग्रे आपण मानक देखी आम ठाकुर घर। तो आम घरे सब ठाकुर अच्छा। तो ये आम माँ छुआ 3 जन जाक बाहरी जाइलु मंदिर। तो सांग मैंने एत खरा होते खरा हो टोटाल घर बाहर टोटाल इच्छा नहीं। तो मुझे मंदिर को आसिकिना जमती जहाँ मुंडिया मारिया कथा भोग करने कथा मुझे करी मो पु को ये कहती भाई मुंडिया मारे सी कहीं शुणा। तापर एमती करी सबू बेढ़ा मु बुली बाली जाइली। तो मो पु को भी मु बुले बालिकिना सब कही जे बाया एटा को कर सेटा को कर। तो ये मो पु को कही मुंडिया मारे मो पु ये बहुत सुंदर ठाकुर को मुंडिया मारते। तापर देखते सामने आज सकाल टाइमटा एत भिड़ नहीं बहुत कम भिड़ अच्छी। तो सब जगार ये पणा संक्रांति सब मंदिर में एमती भिड़ थाए। तो ये मोर पूजा भी सरी जाइए। तो मो पु खाली कहे मामा चलो घर को जा चल घर को। हाँ भाई आम घर को ही जावा आम आड़े जा। तो ये मुझे पूजा सारी घर को फेरुला बेले तो मत नना डाकिले झील झील टे सुनलु सुनलु आउे बहुत गहली होती झील मत दीप सजाड़देलु। तो सांग मैंने मुझे भी मंदिर आसे मुझे दीप एमती सजाड़ी दिए से तो सी दीप घी सब रखी था। तो मुझे एमती सजाड़ी दिए। तो मो हाथ में एमती घी लगी जाता। तो नना कहली नना मत मो हाथ में घी लगी जाए। तो सी मत कपड़ा दबे कौन मत गोटे पॉलिथिन जरी कहले तो ये पोछ। तो मुझे दीटा दीप सजाड़ी ये दीप सजाड़ी देकिना मुझे बेढ़ा चारि पाख टी परिक्रमा करने पलि आसिल। तापर मो पुओं मुझे बाया टी ठाकुर पाखे दीप लगा। तो सी जो कहे ना मामा मो हाथ लगे ये से तो मु दीप लगे देकी ता हाथ में मुझे धरकिना मुझे कान मंत्र कहूए आ सी मो कथा शुणी सी भी से मंत्र को रिपीट करूए। तो सांग मैंने ये देखूँ मुझे जहाँ जमी दीप बुलाई कथा बुलेदेली ताको ये मुझे कहली भाई टी जे जी कर दे। सी टोटाल से मो कथा से शुणे ही ना सी भारी दुष्ट। तापर आउ गोटे दीप थिला तो मुझे कहली भाई एटा लगा नाई नहीं होना। तापर मुझे हाथ धरिकी ये देखते मुझे केमती हाथ में दीपटी दूची। तो कान में एमती मंत्र कहूँ सी से कथा को सी रिपीट करना सी भी से मंत्रटी कहूँ। तो सबू छुआ मानक एमती मंदिर गला बेले किसी मंत्र एमती शिखेवा दरकार जे कि सी केतबे भी जब मंदिर को आसती से शिक्षाटा मुंडे रही। तो ये मु वीडियो कर पार नी। तो मो झील को धरे टे मानिशा टे तू वीडियोटा बना। तो सी फाड़े इयाड़ो फाड़े सियाड़ो एमती कर वीडियोटी से बनईला। ये मो पु को मुझे बाया टी मुंडिया मारदेल देखिए सी मो सागर ये मुंडिया मार मो सागे खेलुची। तो सांग मैंने ये पूजा पूजी सारिकिना मो घर को फेर बाटे मो पुअर नटंगी बाज आरंभ हो गला जे मामा मु ठंडा पीबी मामा मु एटा खाइबी मामा मु सेटा खाइबी। तो आइला बेलू तापाई 2टा ठंडा नहीं आसती। तो ठंडा नहीं आसी ये सांग मैंने से केमती कौन मो नखरे बाजिकी मो नख गोटे पूरा भांगी जाइए मो झील को देखुली देख मो नख के भांगी जापर आम फेरी माँ पुओ झील सब घर को फेरी घर को फेरिया पर आउ कौटे रेस्ट अच्छी सांगे सांगे पणा दबा। आज जेहेतु मंगलवार थिला तो आज पणा भी दिया था। तो आज आम पणा दी जा मिसिकी पणा भी देल। तो सकाल पूरा खाली पेट रहीना मो मुंड पूरा कौन हो जाता है जे कि खरा जो भाया हो। तो ये आमर पणा दिया भी सरी जाइए। तो ये मो सुंदरी जा ये मुझे नाकुर फोटो आम दी जा मिसिकी आम फोटो उठेलु। तापर ठाकुराणी झामुरी चलियापाई बरणी करा जाए। तो आम से सब कम भी आम लगी पड़ू जे ठाकुराणी आसवे आम बरणी करवा।
ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକିନା ଆମେ ଥୋଇଛୁ। ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ବି ଆସିଲେଣି ଭାରି। ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ବଡ଼ ଯା ମୋର ସେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସେ କଲେ, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ସେମିତି କରିଥାଏ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ନା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଆମର ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ ଘଣ୍ଟ ଧରିକି ବଜେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ। ସେଇଠି ସେମିତି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଯେକି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକିନା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବା, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁ ମା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଝୁଣା ଝୁଣା ଯାହା ଯେମିତି ଦେବା କଥା ସେମିତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 4 ନମ୍ବର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ହେଇଥିବ ତ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଏ। ତ ଏଇଠି ମୋର ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା, ତ ସେଠି ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ସେ ମୁରୁଜକୁ ପୋଛି ପାଛିକିନା ମୋ ମୁହଁରେ ବୋଳିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଝାମୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଆ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇକିନା, ନଈକି ଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, କେତେ ଭିଡ଼, ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଯିଏକି ଖରାକୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକିନା ଟିକେ ବସିବୁ। ଫେର କହିଲି ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖିବ ଆର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ନାହିଁ, ତ କାହିଁ ମିସ୍ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଆ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ମାଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଖରାକୁ ଯେଉଁ ଗରମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଧାସ ବାଜୁଛି, ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା ହେଉଥାଏ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଠି ମାଆ ବୁଲିକିନା ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଇଲେ, ସେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ରହିଗଲେ ସେଇଠି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ। ତ ମୋ ପୁଅ ଖାଲି କହୁଛି ମାମା ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ, ମାମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସତରେ କହୁଛି, ମିଛରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଳେଇ, ଫେର କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଖରା ସକାଶେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜମା ବି ଆସେନି। ଏଇ ଆସିବି ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକିନା ମୁଁ ପଳାଏ, ମୁଁ ଜମା ବି ରୁହେନି। ତ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯିଏକି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇସବୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ କି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜମା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଏନି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଝିରେ କ'ଣ ଟିକେ ହେଲା, ମାଆ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ମୋର ସଇଲା, ତ ମୁଁ କେମିତି ବିକଳରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଘରକୁ ଯେ ନାଇଁ ନଥିବା। ତ ଏଠି ଆସିକିନା ଘରକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ବାବାରେ ବାବା 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି। ତ କ'ଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ବସିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ 4ଟା ବାଜିଲାଣି, ନାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଡାଲମା ଯାହା ଯେମିତି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇକିନା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଭାରି।
ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।